आम दाबी रखुचु आज सामूहिक भाव में सरकार निकट में जे यथा समय पंचायत स्तर में गोटे यह स्थान जब आम सहायता कले आम ग्रामवासी आम युवगोष्ठी मैंने उपकृत हो पारे। नमस्कार। आपण जो आज ये सब गैदरिंग जो पड़िया अच्छे कौन सब ये रहस्य रही कौन पाए सब आप सब सफासुतरा कर विषय आप किसी कहे। आज्ञा बेसपा बेले माई सियांबाली नाजुपाड़ाटी प्रथम जहारी आमी नाड़ी की सेका उजामा नाम से किरबा आम माई नाजुपाड़ाटी बहुत वर्ष आईसे आम निष्पत्ति गियासामु निष्पत्ति रे भी मादे लेट आई साजिसे तापरे रोसिंग आम निष्पत्ति गीताम जे मादे गांस कमिटतानी आउ माई मीडा सेलु आज किछिटा खेल पड़िया तैयार गिनाई जाना नाजु निष्पत्ति अटे ओनी परे आम ई दाला उजाना मिसेका आम या खेल पड़िया गिबा सेलु उजाना खेल पड़िया हेबा द्वारा आपण मानकर केते माने उन्नति होबो बोली आपण भाबुछंती मांद बेस बाबा माई मीडा तो खेल पड़िया सीधा दे माई बाता एंगे माई मीडा कहा भी पान भी जाते रो या से लो आम रोंडा धार्ज गीताम जे माई मीडा से लो भविष्य से लो गुले चिंता ज्ञाना आम रोंडा खेल पड़िया गीते का ठीक आने माई जाना आम ज्ञाना माबा मीडा से लो जा। अच्छा माँ एटा आपण निजे कलेक्शन करी ना किछि सरकार अनुदान देइछंती जो सब काम करिया पे माँ आगुले माई टाका डाबो के आबा माई नाजु डाबो कलेक्शन ज्ञाना मो या मीडा कान खेल से लो ज्ञाना ते परिवार होछंती श्यामबाल ग्राम पंचायत रे 200 पर आइना मागिया 200 पर जो अछंती से समस्त कलेक्शन निजे कलेक्शन करके आज से क्रिकेट खेल पड़िया पाए बोले आपण माने एकता है कि आपण माने आज बाहरी छंती आज्ञा हम गुले लो कलेक्शन ज्ञाना मो प्रत्येक परिवार सियानर पाइबा ता पूर्व आपण माने सरकार को जणैथिले कि आमे गुटे श्यामबाल ग्राम पंचायत रो जणैथिले कि हां जणे गया साम या गिनी परे हम सरकार बाताडे किछि सहायता जाना मी जाना मांदे योजना माने नहीं आपण माने ता पूर्व जणैथिले कि सरकार को आज्ञा बेसपा जा कोन कहिथिले तांके गिदु जान बेसायनर गे अनुरोध मांदे सिरो भाव आ मांगे सरकार पाडाटी सिरो टिके सुविधा सिया टका माइसेलु भलो आने मा। अच्छा मा आउट आपण माने मु पचारिया पे चाहू छी एठे जो खेल पड़िया हबो श्यामबाली ग्राम पंचायत रे आज्ञा आगुरो हेइथिला ना वर्तमान एटा नुआ रे स्टार्ट आज सीटा गया इदे नुआ रे हम स्टार्ट गया नाम आपण जो एटे खेल पड़िया हबो आपण मानकर एटे खेल पड़िया हबो एटे कोन कोन खेल पड़िया रे कोन कोन सब सुविधा रहिबा आवश्यक दरकार सुविधा से कज्ञा मांदे कक्सान मेहनेरु ओटे अन्य अन्य मीडा विभाजन बा कहा मुनेरु मांदे इसाडा फील्ड गया नाम जे माई बाता जहाज भी जापा मुने आ अन्य पंचायत रे विभाजन कहा मुनेर मीडा का आसेलो हम इदा तैयार गया टोंडा नाम आपण सरपंच को मध्ये जणाइथिले आज्ञा निहाती आवश्यक दिनस कोन आपण सरकार को दाबी रखुछंती सिरु आज्ञा धन्यवाद। वर्तमान श्यामबाली ग्राम पंचायत रे अछि आ जोटे कि क्रिकेट खेलिया पई नुआ गोटे स्टेडियम बना होती से स्थान रे मु अछि देखंतु मु मां मानन को पचार बुझुथली से मां बहुत सुंदर और कहउथले उड़िया कहि पार नथिले मध्य से कोई कथार बहुत सुंदर और कहउथले आ एछि आ बहु वर्ष परे ए 2025 साल रे श्यामबाली ग्राम पंचायत रे आ देखंतु गोटे नुआ करी गोटे खेल पड़िया गोटे आरंभ करिसंती मां माने निजे एकता है कि 200 परिवार मां कहउथले 200 परिवार निजे पैसा कलेक्शन करी वर्तमान पिला मानको उन्नति पाई बोली से माने खेल पड़िया वर्तमान एही स्थान रे करिसंती। अच्छा मां एटा खेल पड़िया रो ना कोन इरी फील्ड पाडाइले पाडल पांगा मां कहउछंती ए फील्ड श्यामबाली ग्राम पंचायत जो क्रिकेट खेल पड़िया हबो से खेल पड़िया रो ना होची पाडल पांगा बहुत सुंदर ना आउ मां कहिसंती आ आसंतु ए विषय रे सरकार को से माने जणैसंती विशेष करी पानी एठी पानी निहाती दरकार जे कौन सी खेल हला बेल को पानी निहाती दरकार आ सरकार को ए मां माने आ सरकार को जणैसंती हम गुटे एठी नलको किबा बोरिंग हमको निहाती पानी गुटे व्यवस्था कले आमे सरकार को चिरो ऋणी हो रही बोली बहुत सुंदर आवर कहउथिले। धन्यवाद मां। देखंतु मु वर्तमान श्यामबाली ग्राम पंचायत जोटे कि क्रिकेट खेल पड़िया जो नुआ रे स्टार्ट करछंती खेल पड़िया आरंभ करिया पई मु से स्थान रे अछि आ मां मान को पचारुथिले मां माने बहुत सुंदर बार कहउथिले आ अधिक जानिया पई आसंतु एठरो मुखिया जे कि हमरो सार अछंती तांको हम पचारि बुझी। सर नमस्कार। सर आज जो आपण पांगा पड़िया ठारे आपण बापा माँ समस्ते एकत्रित होइछंती
ଏଇଠି ସବୁ ମାନେ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କାମ ହବ ନା କଣ ଆପଣ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଏ ସବୁ ଆଜି ସଫାସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ। ଶ୍ୟାମଲି ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ତରଫରୁ ତଥା ଆମମାନଙ୍କର ଏସଏଚଜି କମିଟି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ এই কমিটি তরফରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ଖୁସି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟାୟାମର ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ଅଛି, ଖେଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିଆ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ এই ଗ୍ରାମରୁ ଆମମାନଙ୍କର এই ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଗୌରବର କଥା। ସେମାନେ ଆଜି ବିଏସଏଫ ସିଆରପିଏଫ ରେ ଯବାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିହାତି ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କର ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା। କାହିଁକି କେବଳ ହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଠିକ ରହିବ, ସମସ୍ତ ବିକାଶ ହେବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେବ। କେବଳ ଖେଳ ପ୍ରତି ତାହା ନୁହେଁ, ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବ। ଏହା ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷର କଥା। ଏହା ଥିଲା, ଏହା ପ୍ରୟାସ ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ୟାମବାଲି ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଏସଏଚଜି କମିଟିଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই ପଡ଼ିଆକୁ ଆମମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ରଖିଛୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ସାର୍ ଯୋଉ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନୂଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ? ଆମ ପାଖରେ ତ এই ଗ୍ରାମ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ এই ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା କେବଳ କ୍ରିକେଟ ନୁହେଁ, ଭଲିବଲ ନୁହେଁ, ଫୁଟବଲ ନୁହେଁ, କବାଡି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଖେଳ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ଜାରି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଆର ଅଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟ କରି এই ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ନେଇ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନେଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ମିଳନ ନେଇ ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣ এই ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସୋପାନକୁ ଯିବ। ଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆମର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଯାଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସଜା ହେବ, ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମ ସରକାର ଆମେ ସହାୟତା, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ଆମ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ନିବେଦନ କରିବି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ହଉ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ହଉ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ହଉ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ହଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରୀୟ ହଉ, ଯୋଉ ବି ସ୍ତରରେ ହଉ ଆମମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ଦରକାର, ପାଚେରୀର ଦରକାର, ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାନୀୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଅନେକ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଦରକାର, ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଆଜି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସରକାର ନିକଟରେ ଯେ ଯଥା ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ এই ସ୍ଥାନ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସାର୍ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗରୁ କିଛି ଜଣାଇଥିଲେ କି? ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କର ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦାବି ଦେଇଛୁ, ଅନେକ ସାଂସଦ, ଅନେକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନି। ତଥାପି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବାରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମବାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ନଥିଲା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2025 ଏଇ ଶ୍ୟାମବାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ଯୋଉ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଲେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଦାବି ବି ରଖୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରିକି যেটা ପାଇଁ ଯୋଉ ବସିକି ଯୋଉ ଦେଖିବେ ସେଠି ଆଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାଣି ଦରକାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏବଂ ସାର୍ ଏବଂ ମା ମାନେ ବି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବି। ମା, ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ନିଜର କାମ ଛାଡ଼ିକି ଏବଂ ନିଜର ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ୟାମବାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେବ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆମ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବେ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପକୃତ ହବ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଯାଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରିୟ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳାଳି ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆସିକି ଏଇଠି ଖେଳିବେ, ଏଇଠି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହବ, ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆପଣ ଏଇଠି କଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାହୁଁଛୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଦାବି ରଖୁଛୁ କି ଆମର ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ସଫାସୁତୁରା ଦିନଟା,
आगको एमती स्तर बाय स्तर काम चली रही तो बहुत आर्थिक संबल आमको आवश्यक पड़ो से सरकार पाखे आम एतिक अनुरोध करुचु बहुत फिल्ड सजेवा जाए कंप्लीट होगा जाए टी सरकार जब आमको साहाय्य करते ताहले माने आम पिला मानकर भविष्य उज्जवल हेबर स्वास्थ्य प्रति भी भल रम परिश्रम भी किसी आशा रम भी बहुत खुशी हबु भी आवश्यक। धन्यवाद माँ आप आपण मो तरफ मिस्टर सुदर्शन यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को मो तरफ नमस्कार नमस्कार। खाଇବା व्यवस्था मध्य कराई देखु बहुत सुंदर काम धाम कर बर्तमान खावाप आसते।